दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। आप जानते हैं कि यूके में एक नई किस्म का कोविड-19 वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान समेत 20 ममालिक ने यूके से आने वाले हवाई जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब ने भी पाबंदी लगाई है। सऊदी अरब में भी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन है। मामला बहुत गंभीर नज़र आता है। इस नए वबा की वजह से शेयर मार्केट में भी कल ज़बरदस्त गिरावट रही। आप जानते हैं, सेंसेक्स में 1400 पॉइंट की गिरावट हुई और इन्वेस्टरों के लगभग 6.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक नहीं, दो नहीं, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। फिर मैं दोहराता हूँ, 6.7 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान। मगर ये नुकसान शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान नहीं समझा जाता है, इसलिए कि शेयर मार्केट में पहले ही दावों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। लिहाजा जानने वालों ने ये कहा है कि ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, जिसे हम ब्लड बाथ कहते हैं, वो बात नहीं है। शेयर मार्केट के सर्कलों में इसे एक बड़ा करेक्शन कहा जाता है। मगर आज शेयर मार्केट में शुरू तो मार्केट में कम दामों से हुआ, मगर उसमें बेहतरी आ गई दोपहर में। ऐसा लगता है कि फिर से मार्केट आगे चलेगा अच्छी तरह से, जैसा कि पहले होता था। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ऐसा लगता है कि मार्केट में हैं। इसी वजह से ये तब्दीली होते हुए नज़र आती है। खुदा करके मार्केट अच्छा हो। आज शेयर मार्केट में कई शेयरों के दामों में इजाफा नज़र आया, यानी बेहतरी नज़र आई। कल दाम गिर गए थे, आज उन दामों में इजाफा नज़र आता है। कल क्या बात होगी, ये देखने की बात है। और जहाँ तक किसानों का मामला है, अभी इसके लिए कोई हल सामने नहीं आया है। 27 दिन से किसान दिल्ली के करीब एहतिजाज कर रहे हैं 3 क़वानीन के ख़िलाफ़, मगर अब तक हुकूमत की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि वो क़वानीन वापस ले लेंगे। हुकूमत क़वानीन में तरमीम करने के लिए तैयार है, मगर किसान चाहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत तीनों क़वानीन को रद्द कर दें। इसके अलावा किसानों ने भूख हड़ताल भी आज से शुरू कर दी है। बाहर से आने वाले लोगों को भी दिल्ली पहुंचने में कहा जाता है
کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ احتجاج کیا صورت اختیار کرے گی اس کا علم نہیں ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے، مگر اب تک نہ حل ہوا ہے، نہ حل ہونے کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم سنتے ہیں کہ برطانیہ میں کووڈ-19 کے نئی وبا کی وجہ سے لوگوں میں کتنی پریشانی ہے اور 20 ممالک فلائٹ کینسل کر رہے ہیں، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہے، کتنا گمبھیر ہے۔ ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ گھما پھرا کر ہم احتیاط پر بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ہم اس وبا سے بچا سکتے ہیں۔ اور ویکسین کی بات بھی ہو رہی تھی، اس میں بھی اب تک کامیابی پوری طرح سے نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو احتیاط برتیے، دعا کیجیے، فضول اخراجات کو روکیے، شادی بیاہ میں کم خرچ کرنے کے بارے میں سوچیے، زیادہ لوگوں کو مدعو نہ کیجیے۔ آج سننے میں آتا ہے کہ کئی شادیاں مختصر طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اس سے سبق لینے کی تمام لوگوں کو ضرورت ہے۔ جب مالدار لوگ بھی سمپل شادی کر رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیسا رہے گا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس وبا کی تیزی میں کمی ہوتے ہوتے یہ وبا پھر بڑھ جاتی ہے، اور اب تو ہم سنتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، برطانیہ میں ایک کورونا وائرس کا ایک نئی قسم کا وائرس سامنے آیا ہے، اسے روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کر اخراجات کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ نوکری نہیں پا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طرح آگے بڑھیں، کس طرح نوکریاں پائیں، کس طرح کاروبار میں ترقی کریں، کس طرح ہماری اقتصادی حالت کو بڑھائیں، اچھی کریں، ان تمام چیزوں پر ہم غور کر کے عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔